Sifat tak dua patlut menan lah kira-kira. Lanjut orang yang dajak lebar tempat berhubung orang yang suami pre dajak ju tajak main sian. Yang pertama dajak kedai bak Bukit Lamreh punya nak salah. Nyo video kata bacut. Lanjut tadu inan dapat ju makanan bacu sapu anan tak honda dajak lo man. Nyo tak santai le sian suum tak uro. Anian tak kena kedai kena lanjut tak honda tak jalan kedai bak rumah ping nyo dajak bak rumah ping pi lagi habanyan anian katro bak rumah ping bak dua dajak parkir anan tak duduk siat tak wet kena tak wet kedai tak kena tak kedai let's go dajak kaseput uro anian kira-kira kaseput uro mata uro kailuk nan dajak kedai bak cibit yang kemenan tiat anan tawo rumah. Yang kemenang kira-kira mahambu mangat bajan-bajan lom.